Ayan guys, Paperwheel party. One bottle of champagne. So binigyan ako guys ng porcelas ng aking kakupol na Spanish. Ayan. Ano siya? Port Bonheur. Ano bang Port Bonheur? Ano? Good luck. Good luck. Ayan. Good luck siya. Ayan ang binigay niya sa akin. Maliit na bagay pero para sa akin ay big. Ayan. So ayan, magcha-champagne nga kami guys kasi bukas uwian na. Nandito kami sa terrace na maliit para sa mga tauhan lang ito. Ayan, sinara na yung barbecue-an. Il faut que je rentre le ventre à chaque fois, Lisa. Pwede siya tourner la tête. Gracias. Borrache. Está súper contenta ella. Tanto le gusta el alcohol. le encanta el Gracias por la porcelas. Ano po? No habla. alcohol. Bravo, Florian, bravo. Bravo, Florian. Gracias. Gracias, madam. Naisip ko. Si... Elinua ampo, ay apadlumia. Tiene que ponerte aquí. Oo. Wala. Ahí está. Chin. Ay, salud. Salud. Chin. Salud. Chin. Salud, Karim. Salud. 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 Mira, estás bien. Acá no sale. Ven, ponte aquí. Por. Está filmando. Ah, está filmando. Ah, vale. May soft ko ang puno nga, pasko ni Kapol Sulay. Ahí, ¿ves? Ano Está pa pa, filmando. nabisan. Gracias a todo el mundo. Wala. Merci beaucoup. La botella. La botella. La alcohólica. Encantada. Gracias, igual. Merci, Saloa, pour la grande salade. Oh. Ça, c'est un petit cadeau pour toi. Non, non, Oh, il y a des cadeaux. tiens. Voilà. Oh là là. Es, no es nada. Es solo para marcarlo. Mais tout le monde fait des cadeaux. Waouh. Trop beau. Bah ouais, tu aimes? Ah bah oui, j'aime bien. Mais tout le monde fait des Je vais le cadeaux. mettre pour... putain, je vais voyager, je vais au Canada, j'aurais pu le... De nada. Es que cuando lo he visto, he dicho, le va a encantar. Sí, sí. Tengo una en color Attends, moi j'ai oublié la mienne. Mon cadeau, c'est le restaurant alors. Voilà. Là. Et toi, c'est un petit truc parce que déjà, je te connais pas beaucoup. Et je voulais aussi que tu aies un petit souvenir de Majorque. Oh, ça, c'est pour bonheur, ça. C'est ça, c'est porte-bonheur. Oui. En plus, c'est rose parce que comme ça, tu te souviendras très toujours. joli. C'est qui te Comment l'a ça, offert? comment s'appelle déjà celle-là? C'est Un lézard. il y a le nom, non? C'est pas Un gecko. un margouillard. pour Magouille. Un gecko. On appelle ça margouillard dans la région. Mallorca, en fait. Oh. Voilà. Très joli. Merci beaucoup, Je Saloa. t'en prie. Mais moi, j'ai bien. Merci. C'est vrai? Ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'ai fait cadeau pour vous. Ah, mais Merci, gracias. je n'offre pas des cadeaux pour en recevoir, hein, madame. Wala, nakarating na po kami sa airport ng Palma. Yung amo namin ay nasa likuran. Tapos itong kasama, driver itong kasama ko sa trabaho. Bali, dalawang sasakyan po kami kasi yung mga amo ay nasa likuran, nasa isang sasakyan. So, narito po kami sa lounge. Alors Anaïs venait venir, mais j'avais pas la place, moi. Et puis leur père, ils avaient 16 ans. So, dito po kami sa lounge.
Hindi, kasama ko yung mga amo ko. Nandun sila, may reunion. Dito ako para hindi ako kitang nagbibideo. So marami kasi po nga kami ngayon magti-take ng plane. Kasama kasi namin yung mga kaibigan ni Amo. 8 kami. Sa aeroplano ni Amo. Ayan. So, dadaan muna kami ng Spain. Pagkatapos, Spain. Sa Geneva, doon bababa si Amo. Pagkatapos kami ay diretso na sa Paris. Yan yung kakupol ko. Kuha siya ng kape. Ang ganda ng lounge nila, guys. Kung gusto nyo ng alcohol, meron sila. Ayan, napalis na po kami. Balik na ng Paris. Merci, Florian. Il reste 20 minutes, hein, Lisa. Dépêchez-vous, hein, vous aurez pas le temps de manger. Ouais, ça dépend des photos. Wait. So, narito na po tayo sa mountain ng Swiss. Malapit na namin ibaba yung aming amo. Ayan. May snow pa sa mountain eh. Ah, attendez, parce que il y a le café de Madame Chevalier qui est Ayan. oui. So, nakatapos na kami mag-lunch. Malapit na bumaba si Amo. Pagkatapos po ay didiretso na kami ng Paris. Ibababa lang namin si Amo sa Swiss. Ang ganda ng mountain talaga ng Swiss.